Nakon što Gulhan izađe iz Halilove sobe, tada se pojavljuje Zeynep. Halil joj govori da će naučiti zašto je došla ovdje i kako da se ponaša, te da odmah izađe iz njegove kancelarije. Ona odlazi da priča sa Selmom o tome kako će vratiti svoj projekat u život i seti se jednog čovjeka kod kojeg je njen otac išao kada je imao financijske probleme. Taj čovjek je investitor, ali niko ne zna o njemu previše stvari. Da li će Zeynep napraviti taj korak ili će se nešto promijeniti sa Halilovim razmišljanjem? Eren dolazi u Halilovu kancelariju, pitajući da li je Zeynep prihvatila ponudu koju je Halil predložio. On govori da nije i da će nastaviti da rade kao i do sada. Eren govori da bi se taj projekat mnogo isplatio i da bi opet trebao da popriča sa Zeynep, ali Halil ne želi nikoga da moli. Eren mu daje neke fascikle u vezi trenutnog posla, ali Halilove misli su na skroz drugoj strani. Čemre i Asu pričaju o tome šta je Asu uradila i da je Halil saznao za to. Čemre se šokira nakon što to čuje, jer misli da će one dobiti otkaz zbog toga, ali Asu govori da je Zeynep uzela plan od nje. Zeynep se igrom slučaja nađe ispred vrata i sve to sluša, te ulazi kako bi se sukobila sa Asu. Halil prekida svađu i naređuje da mu neko kaže šta se dešava. On pita Zeynep da li je istina ovo što Asu priča, a Zeynep ne želi nikome da se pravda, te odlazi iz kuhinje. Selma i Zumrud šetaju po dvorištu vile i ugledaju Zeynep kako ljutito izlazi i odlazi negde. Iza nje se pojavljuje Eren, kojeg Zumrud zapazi i govori mu da on jako lep i visok mladić. On se stidljivo zahvali, te pita Selmu kako je, dodavajući da lepo izgleda. Njih dve tada odlaze, a Selmi ispada narukvica. Eren krene da joj da narukvicu, ali dobija poziv u međuvremenu. U tom trenutku Halil izlazi i kreće da pronađe Zeynep. Ona stoji kraj jednog drveta i plače, govoreći da ne zna kako će se izboriti sa ovim. Halil joj prilazi znajući da ruši Zeynepine snove, ali svesno ide ka tome. Ona mu govori da će njen projekat biti završen i da je niko ne može zaustaviti u tome. On joj govori da će ostati samo njen san i da nastavi da radi u vili kao što je obećala. Nakon što Halil ode, Zeynep zove gospodina Kuršata, predstavljajući se da je ona Omerova ćerka i da želi da se što pre sastane sa njim. Uveče, Zeynep ostaje u kuhinji do kasno kako bi spremila obrok za sutra, jer želi da odvoji vreme za svoj plan. U jednom trenutku dolazi Halil i pita šta je sve pripremila za sutra, jer vidi stvari u kuhinji, a ona govori da sutra ima važna posla van vile. Halila naravno zanima šta je u pitanju, ali on govori da to njega ne interesuje. On krene da naspe čaj, ali njihove ruke se tu spoje, te Zeynep krene da sipa. Međutim, slučajno prospe malo vrućeg čaja na njegovu ruku i opeče ga. Zeynep se zabrine za Halilovo stanje i želi da se pobrine za njega. Ipak, vidimo da između njih postoji nešto, samo što niko ne otkriva emocije. Sutradan, Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju i traži dokumente svog projekta za parfem od lavande. On ulazi i pita je šta ona traži, a Zeynep mu govori da želi svoja dokumenta o proizvodu. Halilu teška srca daje dokumenta i odmah želi da istraži gde je ona otišla sa tim. On zove Erena kako bi se informisao da li postoji osoba u okolini koja bi mogla da finansira ovaj projekat, a on govori da niko nema toliko novca. Međutim, Zeynep odlazi kod gospodina Kuršata i zamoli ga za pozajmicu, jer je sigurna da će njen projekat proći kako treba. Taj čovjek na prvi pogled deluje kao da će zaista pomoći Zeynep, ali on u jednom trenutku odlazi iz kancelarije sa svojim ljudima, govoreći Zeynep da ga sačeka tu. On naređuje da se novac spakuje u jednu torbu, ali svi mu govore da ta devojka nema kako da vrati novac. Kuršat govori da njemu i ne treba osoba koja mu duguje, već koja nema kako da vrati. Zeynep dobija novac koji je tražila i srećna kreće kući, te zove majku da je obavesti da je dobila novac i da bi za 2 do 3 mjeseca mogli otići odavde. Svi su srećni i jedva čekaju da se Zeynep vrati kući sa lepim vestima, ali u tom trenutku 2 čovjeka na motoru uzimaju Zeynepinu torbu sa novcem i beže, a Zeynep ostaje i plače.
Da li je ovo sve Kuršatov plan? Zeynep odlučuje da se požali Kuršatu za ovo što joj se desilo, ali ona ne zna da je to zapravo sve njegov plan. Ona dolazi u njegovu kancelariju isprljana od blata i govori mu da je krenula u banku da ostavi novac, ali da joj je neko uzeo novac i otišao sa motorom. Ona također traži još novca na zajam koji će vratiti, ali Kuršat ustaje i govori da je sada dosta i da će vratiti sve, inače će njena porodica biti u problemu. Zeynep odlazi kući tužna i razmišlja šta da uradi sa svog projekta. S druge strane, Jusuf, nakon što je saznao šta Guče zapravo želi, a to je da pronađe svoju porodicu, on zove jednu prijateljicu koja je advokat, ali to sve vidi Guče, samo što ne zna zašto se Jusuf viđa sa njom. Ona žali u sebi zašto nije dala Jusufu šansu i da je sada kasno. Međutim, Jusufu su potrebne neke informacije o njenoj porodici, te odlučuje da zove Tahira i pita ga. Tahir mu govori sve što mu je Guče rekla, a Jusuf tada uzima i Gučejnu minđušu koju čuva, jer zna da joj je jako bitna. Halil je besan zato što ne može da uđe u trag Zeynep i on misli da će Zeynep prodati svoj projekat nekom drugom. Zeynep tada ulazi u Halilovu sobu, ali on je okrenut leđima. On se ljutito okreće prema njoj i pita je šta želi, ali tada vidi kako je ona sva od blata. Zeynep mu govori da je napravila veliku grešku danas i da je odlučila da proda svoj projekat njemu. Halilu ovo biva čudno, te govori da će razmisliti, ali Zeynep je potreban novac što pre. Zeynep dolazi u Halilovu kancelariju kako bi vidjela da li će prihvatiti njenu ponudu, ali Halil joj govori da ne želi više ništa od nje i neće prihvatiti da kupi njen projekat. Nakon što to čuje, Zeynep odlučuje da krene u policijsku stanicu kako bi prijavila to što se desilo sa novcem koji je pozajmila. Ona usput zove Selmu i govori da su se desile jako loše stvari i da je Kuršat opasan čovjek koji uzima novac od ljudi, te je krenula ka policijskoj stanici. Međutim, Kuršatovi ljudi prenose šefu gde se nalazi Zeynep, a on im govori da je dovedu u skladište. Selma uveče pokušava da nazove Zeynep na telefon, ali telefon je isključen. Selma uplakana odlazi kod Halila u kancelariju i govori mu sve što je Zeynep danas uradila, ali to da ne može da je nazove na telefon jer je isključen. Halil odmah zove Erena kako bi pronašao nešto više o Kuršatu i odlazi na određenu adresu, ali ne pronalazi ga tamo. Nešto kasnije Halil pronađe dva Kuršatova čovjeka i obračuna se sa njima, te dobije informaciju gde se nalazi Zeynep. On ulazi u jedno skladište i krene da je odvezuje, ali u tom trenutku Kuršatov čovjek onesvešćuje Halila. Da li će se Halil i Zeynep izvući odavde?